बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। रावलपिंडी के साबिक़ कमिश्नर ने जो लंका ढाई थी, वापस गुब्बारे से कहते हैं हवा निकल गई जो उन्होंने भरी थी। उन्होंने तो लियाकत अली चट्टा ने तो इलेक्शन को वाड़ के रख दिया था और ये तासर पैदा कर लिया था उन्होंने कि वाक़तन उनके हाथों से एक ऐसा जुर्म सरजद हुआ है जो नाकाबिले माफ़ी है। उन्होंने इंतखाबात चोरी करने का इल्ज़ाम अपने सर लिया था, बड़ी वाह हुई। फिर कुछ चंद दिन ही गुजरे, वो साहब अपने बयान से ही मुकर गए। आपने किसने कहा था कि आप इस तरह का कोई एडवेंचर करें कि फिर आपको वापस अपने अल्फाज वापस लेने पड़ जाए। आप सियासतदान नहीं थे, लेकिन आपका तर्ज अमल सियासतदानों की तरह था और उसकी नतीजा आपने भुगता। 4 दिन के बाद आप अपने बयान पर कायम नहीं रह सके। तो नाज़रीन कराम, कबल से हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। तो नाज़रीन कराम, लियाकत अली चट्टा एक बड़े अहम पोस्ट पर फायद था। वो रावलपिंडी के कमिश्नर थे। ये वो इलाका है जो इंतहाई सेंसिटिव शहर है, जिसमें GHQ है, इसके साथ इस्लामाबाद है, पूरी हुकूमत है। उन्होंने तो कह दिया जी कि सारे का सारा इलेक्शन हमने तब्दील किया। मुमकिन है कहीं कोई बात हुई हो, लेकिन सदाकत साबित करने के लिए कुछ सबूत भी होते हैं। उन्होंने बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर 4 दिन बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाकर अपना तहरीरी बयान जमा करा दिया कि मैंने एक सियासी जमात के ओहदेदार के कहने पर यह सारा कुछ किया। अब वो अपने बयान से पीछे हट गए। उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया है और कौम से माफ़ी मांगी है। बहरहाल जो उन्होंने नुकसान पहुंचाना था इलेक्शन को, वो तो पहुंचा चुके। अब देखना ये है, मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं धांधली बहुत हुई है। MKM वाले तो मुतमईन हैं, लेकिन वहाँ GDA और दूसरी जमातें कहती हैं बहुत बड़ी धांधली है, बहुत बड़े बड़े जलसे वो भी कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी बड़ी एक बात पाई जाती है। हालांकि बलूचिस्तान में लोग कोई सांस नहीं ऊपर लेता। जब एक बार वहाँ इलेक्शन हो जाए तो फिर वो जिन लोगों ने उनको मुंतखब कराया होता है वो उनको खामोश भी करा देते हैं। बड़े पैमाने पर वहाँ भी जलसे हुए। अब सवाल ये है कि क्या ये लोग आगे इस मामले को ले जाएंगे, तहरीक चलाएंगे पाकिस्तान में? क्या एक बार फिर मार्च 1977 जैसी तहरीक जन्म ले सकती है? हाँ, ले सकती थी। मुझे मालूम है कि उस वक्त भी पीछे कुछ कुव्वतें थी जो नहीं चाहती थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो सरवाइव करे, तो उनको पश्तपनाही हासिल थी। तो फिर एक वक्त आया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेबस हो गए और एक बेबस वज़ीर आज़म से जो कुछ मनवाया जा सकता था मनवाने के बावजूद उनका तख्ता उलट दिया गया। बहरहाल नवाज शरीफ ने कोई बड़ा मुदब्बराना फैसला किया कि वो वज़ीर आज़म नहीं है। वज़ीर आज़म बनने का शौक़ तो लोगों को बड़ा हो सकता है। बड़े बड़े किसका जी नहीं चाहता कि मैं मुल्क का वज़ारत उज़्मा मेरे पास हो, लेकिन ये कांटों की सेज है। मुश्किल है, रात की नींद नहीं आती होगी उस शख्स को। मैं कहता हूँ $1 $1 का फ़र्क पड़े तो वज़ीर आज़म को रात भर सन्नी सोना चाहिए। नंगे पाँव वो बाहर निकल आए और डंडा लेकर वज़ीर ख़जाना से लेकर स्टेट बैंक के गवर्नर तक पूछे भाई $1 क्यों बढ़ गया। तेज़ी से बढ़ता रहा। इमरान खान के वक्त रुपये की कीमत गिरती रही, $1 की कीमत बढ़ती रही। फिर उसके बाद 16 माह वाली हुकूमत आई, वो भी बेबस नज़र आई। ये तो निगरान हुकूमत जब आई तो फिर हाफिज का डंडा चला। फिर चंद दिनों में नीचे आया डॉलर। अब भी लोगों ने
کروڑوں روپے کے ڈالر اپنے گھروں میں رکھے ہوئے. پاکستان کے دشمن ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں میں ڈالر جمع کر رکھے ہیں. مارکیٹ سے میں معلوم ہوا ہے کہ لوگ ڈالر لے کر جاتے ہیں روپے کے بدلہ بھی، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ روپیہ منسوخ ہونے والا ہے تو یہ ڈالر تو محفوظ رہے گا، ورنہ روپیہ اگر دوبارہ بینکوں کو جمع کرانا پڑے گا تو انہیں بتانا پڑے گا افسوس کہ ہمارے پاس بلیک منی کہاں سے آئی ہے. مارکیٹ میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو لوگ آتے ہیں اور ڈالر لے جاتے ہیں. بہرحال یہ پاکستان دشمنی کرتے ہیں. پاکستان کو ڈالرز کی ضرورت ہے. امپورٹ ہماری اتنی بڑھ چکی ہے، ہم نے آئل کی درآمد پر 29 ارب ڈالر کے لگ بھگ سالانہ امپورٹ خرچ کرتے ہیں. ہمیں اس کو کم کرنے کی سوچنا چاہیے. گیس، بجلی، یہ جو ہم تیار کرتے ہیں جن چیزوں سے، یہ سارے امپورٹ ہو کے آتی ہیں. تو بہرحال یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی تحریک چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تحریک چلنے کے لیے لوگ اسلام کے نام پہ جانے قربان کرتے ہیں. ابھی چیف جسٹس نے ایک فیصلہ دیا، اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. اکابرین دین نے بھی اس بارے میں وضاحت کی اور لوگ بیٹھے ہوئے ایک مہم چلا رہے ہیں. وہ میڈیا مہم چلا رہی ہے. وہ لوگ جو یہاں سے بھاگ کر چلے گئے ہیں اور وہ ملک سے باہر بیٹھ کر چیف جسٹس کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک دینی فساد پیدا ہو جائے. ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ پاکستان کے آئین سے ختم نبوت کی شکوں کو نکال دے اور جو اس کے تحت اقدامات لکھے ہوئے ہیں ان میں کوئی تبدیلی کر لے. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو ہم نے جس تناظر میں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. مولانا تقی عثمانی نے اس بارے میں ایک بیان جاری کر دیا ہے اور بڑا ایک واضح بیان ہے، اور اس کے تحت انہوں نے جو کہا ہے اس پہ عدلیہ کو بھی غور کرنا چاہیے. تو ناظرین کرام، کیا یہ سوال ہے سیاسی حلقوں میں زیر بحث، کیا عمران خان کی جماعت ایجیٹیشن کے ذریعے موجودہ حکومت کو ہٹا سکے گی؟ کیا پی ٹی آئی کو جو نشستیں ملی ہیں ان پہ گزارا کر لے گی اور اسمبلی کو چلنے دے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ اگر عمران خان نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہ لائی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کا باہر آنے کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آئے گا. شکریہ.